तो गाइस ये लोड़ा मुख है, ये लोगों का घर का अंदर में साफ है, ये अलमारी है। तो अभी क्या साफ है कॉन्फर्म नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा है, अभी देखना पड़ेगा क्या साफ है। मोना लाठी राजा तो कोबरा फेटी साहब भाई এই যে মোবাইলটা লো তো কেউ মোবাইলটা লো আর লাইটটা লো আমার দেখাবি লাইটটা ভালো করে ভয় করবি না লাইটটা দেখাবি হ্যাঁ আচ্ছা ভয় করবে না আমার খালি লাইট দেখাইবা লাইট না দেখালে আমার রিস্ক হবো না কোবরা হয় ছাপ দেখছো ফুলস দেখছো দেখছি দেখছি देखो भोकर बना है क्या हमारा लाइट ना रहे हमारा रिक्शा तुम्हें खाली लाइट रहा दूर ठीक है। तो गाइस ये देखिए मोनोकोलेट कोबरा घर में घुसा है, बहुत ही हाली बेनमोट स्नैक है। चलो लगा है बाहर चलो भय करबे ना खार को रखे करबे ना আমি করালাম পুরা কুবরা নেই জঞ্জাল কুবরা এটা মনে করে কুবরা সকরি ফেটি ঠিক আছে সামনে ফেট লো চলা চলা করবা না ভিডিওটা আছে খারাপ করা ডিবা আছে কিজন দিগা মিটুন ব্যাক সাইড আছে এটা কি কুবরা এটা ইংলিশে কয় মনোকলেট কোবরা বাংলাতে গুকরু বুলাও কয় বা তোমার হলো কত মানুষে নাগও কয় ফরিস বুলা কয় ঠিক আছে। এটা বিষাক্ত সাপ হয় হাইলি ভেনামাস আর সাপ কামড়াইলে কারণে কোনোদিন ঝাড়ফুঁক যাবে না, ডাইরেক্ট মেডিকেল ঠিক আছে। আর সাপ কেউ মারবে না, সাপ মারলে পিছন দিকে দেখা ব্যাক সাইডে সামনে থেকে কিছু হবে না। দেখো মনোকলেট কোবরা বহুত হাইলি ভেনামাস ফার্স্ট টাইম দেখি ওদেরকে আমরা করো একটা ও ডেঞ্জারাস ফার্স্ট টাইম দেখি আছে সাপ কোনোদিন কেউ সাপ মারবে না আর কেউ ঝাড়ফুঁক যাবে না। এটা তো এটা কত বড় সাপ এটা আজ ফার্স্ট টাইম চাই আছো এলাকা সাপ এটা তো আরে বাম্পে চাই কত লাগবে এটা তোমার 7-8 ফুট লাগেও হয় ওই দেখো না জিন্দেগি ফার্স্ট টাইম দেখেছো ডাইরেক্ট এলাকা সাপ এটা हमको दीदी तो ये सब तो आगे बढ़े देखो ये फास्ट কত সুন্দর চোখে লাগা কত সুন্দর করো আচ্ছা ডিবাটা ফেলা তো ডিবাটা ফেলা তো নিচে মাঠে হ্যাঁ ডিবাটা ফেলা এই দাদা ধরিলে কিছু মনে ফেলা হইছে এই দে যা ঢোক আরে মামা দেখো ঢোক চল কি সে কি बस तो गाइस कुछ समय पहले जो आपका
रोड़ामुख गांव से आपका स्नेक रेस्क्यू किया था, उसको रिलीज़ करने जा रहा हूँ। यहीं पे जंगल है, थोड़ा वेट कीजिए। तो अभी इसको रिलीज़ करने जा रहा हूँ। ये मोनोकोलेट कोबरा का बेबी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत हाईली वेनमस स्नेक है। तो गाइस आप लोग ट्राई मत कीजिए, और बहुत रिस्क से बहुत मेहनत से आपका रेस्क्यू करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इधर ही जंगल है, इधर ही छोड़ने जा रहा हूँ। ये देखिए गाइस, मोनोकोलेट कोबरा। देखिए ओके गाइस, चला गया और रखता हूँ।